Dito par, compress na par. 3, 2, 1, bitaw image par. Tara push par. Check nyo nga nandyan. Dito nga tayo par. Angat na, Arto, red 1. Okay, dito lang. 3, Sabi ko na yung OTP ah. 1, tara push par. Sige par, ready? 1. Sagad nyo na par, gago na nga. Laban nyo par. Ready 1? Cancel lang pre. Paubos na lang pre. Paubos na pre. Hindi lang po, pinang-ina mo. Ay pre, mga bobo pala kayo. Tingnan ko, JB. Pag ako naka-city, mga tanga pala kayo. Yun. Mabay na yan. Okay, compress agad par. Ayun, sabay. Balala sa Arto boy ha. Valderrama, umuna. Compress na par, pasok agad par. Sige, nabay na Eh. yan. Putang ina mo. Emish lahat boy, 3, 2, 1, pamit tayo. Pamit. Ito par, ready 1. Pitas pa ako, gago. Pamit. Dito ba yung ako? Pamit, paubos mid red 1. Go, to portal. Miss pa boy. Sa may work. Compress na. Nasa mid kami boy. Yun, sakto. Thank you. Mid entrance. 3. Emit ka, Valder. Pa-hold down lang tayo, image par. 3, 2, 1, image na lahat boy. Yung may mga image boy. Image na par, 3, 2, 1, pa-laser agad par. Laser na. Huwag nyo na silipin yung pre. Laser na. Tara, angat agad. Pwesto agad yung party ko sa harap para. Pre. Dalawa tayo par, left and right. Dalawa par. Dalawa kayo par. Sa, Emit ano. ako ah. Left side ka, ano? Yan, left side kayo par. Dito, isa sa akin par. 3, 2, gitna ka na lang Sean. 3, 2, 1. Tara, push par. Ready 1. Nice one par. Pogi lang ina, basag niya par. Laban nyo par. Tornado agad pre, pagka mga par. Laban nyo, push nyo na. Basag na yung harapan pre. Ayaw nyo, ba't wala pa rin nagpo-push? Boy! May L1 na boy! Push nyo na yung L1 boy! Ba't ang dami nyo pa sa likod? Para i-push nyo na yung L1 para pumunta na rin yan dyan. Pre, Warden. 8, 7, 6, Valder, emit ka Bye. ah. Dikit par. oh. Pwede na yan para. Party ko pre, dikit sa akin para, ready 1? Ako, dikit Nice ah. one. Sige, tornado agad pre. Laban nyo. Yung X par, yung swordsman na X pre. Sa may right side par. Pati yung B-Pure, yung Pro X par. Okay, laban nyo lang. Okay, ubos lang. Ubos lang pre. Okay, compress lahat pre. Macro ko pre, compress Valder, lahat. emit ka, Valder. Compress lahat. 3, 2, 1, image lahat boy. 3, 2, 1, tara baba boy. Ano yan, Pedeya? Tomid par. Ano to? Ready 1. Abot par. Tangina mo. Tangina nito mga to. Sige, nabay ko na yan. Okay, diretso na pa Arto par. Nabay na yan, si Swirl ah. Hoy, pa Arto, anong sino inabol nyo dyan? Isa na lang yan ah. Angatin nyo par. Ready 1. Bitaw nga, Chi. Saan ka, Chi? Back. Arto na pre, pupush to MP par. Harap agad, L1, R1, harap R1. Sabihin ko na yan ah. Bitaw image par. Ganun ulit par, yung party ko par. Ganun ulit yan na, ready 1? Sige, salpok na. Tangin na kasi nakuha. Ay, nakik. Laban nyo. Kliban lang ako doon ng pota. Laban nyo pa, paubos lang. R1. Mura na, nasa Likod kanya. yun, Par, 8, 7. Party ko pa, 6, Valderrama, emit ka. 4, 3, 2, ready 1. Basag na yan, pre. Nice one. Ako nakala nyo kayo lang marunong magbilang. Bobo! Nakatapak na sila sa Elbert ah. Okay, compress na par. Presyon, Chi. Ay, Pideya ah. Ready 1? Bago namatay ako doon, namatay ako sa mobs.
Tangina mo, wala akong rosa, Hindi ka nagpas, bobo. boy. Ito, par. Tornado. Oh, balik na, Arwan, boy. Tangina mo, wala akong rosa, bobong puta. Arwan lahat, boy. 3, 2, 1. Bitaw yung miss lahat, boy. Arto tayo. Tara, push Arto, par. Tangin lang yan, lagi na naman. Shot clock, 30 seconds. Sige, kaltokan nyo yan, par. Ayun pa, oh, yung mga MS nilo, lower flat tayo, ha. Lower flat, ha. Back. Dito, macro. Likod nyo, sila destroyer, likod nyo. Ready, one. Wala. Tara, dito, macro. Angat kayo. Sige, angat. Walang bababa, boy, ha. Compress tayo dito, pre. Papahold down tayo dito, pre. Papahold down tayo MS dito, par. Yung isa lang FS yung iba, par. Okay, bitaw MS lahat, boy. Bitaw na MS lahat, boy. 3, 2, 1. Tara, push par. Push par. Macro. Ayun na, para. Ready, ha. Push par. Ready. 1. Wag na pala, Chi. Dito. Sagad par. Laban lang, par. Cancel, par. Ready. 1. Sige, laban nyo, pre. Ubus na lang, par. Yung moon pa. Yan, laban nyo lahat, par. Paubos lahat, par. Rekta nyo na Arwan, pre. Rekta nyo Arwan, boy. Rekta nyo Arwan, boy. Sige, boy. Ako bahala kay Swirl, boy. Rekta nyo Arwan, boy. Ano, Maki, kunin nyo na nga ito Ay, sa drama. L1 pala, bobo. Sa drama, lipat ka kala Zephyr. Sige. Ito, par, sa macro ko, par. Kunin nyo. Ito, macro. Tingin agad, macro. Hanap, macro, pre. Kunin nyo na. Ay, Dema, pumasok ka. Sige, sa kumag mga bird. Lagi sa macro, pre. Hitable na, pre, ha. Napalaman nyo. Maki, dito sa may gate. Ito, macro ko, pre. Yung medic EPS. Chi, dikit. Eto pre, oh. Okay na. Bitaw image, boy. Bitaw image, par. 3, 2, 1, L2 tayo, par. L2. Tang ina nyo. Bida-bida kayo dyan, ha. Hindi ko ma-BA, kago. Ako, nabigay ko na yan, yung Civic. Oo, hindi ko tinamahan, eh. Ito, par. Ready, one. Huwag na yan, par. Okay, diretso niyo, par. Tang ina mo, gusto pa din ako. Okay. Arto. Bigay ko na yung radio, ah. Yeah. Wala Okay, din Arto, par. Harap lang yung kaparty ko, pre, ha. Okay. Compress, par. Bitaw image, par. Gago, cool lang pa. 3-port. Okay, boy. Ilikod yung BN, oh. Sino ba ito yung Bigay ko na Rio? yung Aya, tsaka... Lagi siyang patay. MS tsaka Bert, ah. Okay, bitaw image, par. 3, 2, 1. Tara, push, par. Ganun ulit, par. Kalat, par. Ready? 1. Sa likod niya si Swirl, ah. Sige, laban nyo. Sige, laban nyo, par. Cancel, par. Ready, 1. Sige, ako sa likod, pre. Papantay mo yung likod, pre. Sige, boys. Nakol pa sa likod, pre. Okay, Andito yung balala. Paubos niyan. Sa likod, par. Likod daw yung balala, boy. May iyo ko yan. Ay, So, gago par, naman. par. Ready, 1. Ready? Pareso naman Ready, ako. 1. Ako, Chi. Yes, 1. Bak na. Sorry, nabitin, sorry. Boy, trip, pakol lang na image ka. Compress lang. Pasok na, par. Pareso niyang grim, oh, par. Reso na. Par yan, ayaw nyo? Wala na, nag-revive na, nagtampo na. Tampo na. Yan. Ay, gago. Ako nga pala mag-isa EPS dito. Sorry. Bitaw mo image, boy. Ayan na, ayan yung UJ Jails, ha. 3, 2, 1. Tara, baba, boy. Pamit tayo, boy. Ikaw putang ina mong bobo ka, ha? Patayin kayo niya, para. Ready, 1. Okay, papatay niya, paubos lang, par. 3, 2, 1. Tara, palaser tayo, boy. Bigay mo nga. Palaser tayo, boy. Palaser. Ano, mag-master na likod, pre. Palaser. Laser. Sila dyan, ah. Sige, diretso. Diretso na kayo. Yes, mabibitin ka dito. Ako, Dito lang.
Ayun na para, pupush yan para. Bitaw image lahat, boy. Nag-damage na ako ba yan? Okay, bitaw na image par. 3, 2, 1 yung kami unahan, boy. 3, 2, 1, tara. Push. Ready, 1. Walang dumikit sa akin, gago naman. Par, ganun ulit, par. Dalawa, tapos isa. Push nyo na, par. Push nyo na. Basag na pre ah. Wala akong resto pre. Cooldown. Okay, laban nyo lang, par. No? Par, City Ball, oh. Tapi pinapatay niya, no? Hindi ko, hindi lang pala ako inabot. Slide sa guild. Pasali kay Aether. Asan ba? Asan? Tas dito na lang sa amin. Teka. Thank you. Asan? Dito sa hagdan. Asan si Aether, Aider? nagdano Aether. Pero Aider? slide sa guild. L1, Aider? sa guild boy, ah. Teka. Ito na pa, pumasok palala, SG, ah. Dito ako yan, sa nurse. Ito. Ready, 1. Pasok ka, anong L1, boy? Pasok ka, L1. L1 pre. Kasali kita tas dito ko na rin sa party namin. Ikaw mag-BA. Ayun na. Asan? Si Aether kami na lang sa inyo kuya. Pideya, pangat ah. Ayun na, pinaya, boy, ah. Sino? Ready, 1. Ayun na. Sino pumatay sa akin? Sino yan? Sino ba yung Aider? Nasali na ba? Wala pa naman siya dito. Wala sa amin si Aether. Ah, sige. Putang. Kasi Aether kami na lang sali mo kuya Bel. Sige. Laban na yan. Metis na yan. Asan na si Aider? May gid na ba? Compres na, par. Compres na. Meron na. Thank you. Compres na. Okay na, par. 3, 2, 1. Bitaw image lahat, boy. Tara, baba, boy. Wala to. Nabigay ko na yan ah. Nabigay ko na yung episode. Laser tayo, par. Ay, hindi, akat na tayo. R1. Parto sila, par. 3, 2, 1, tara, R2, par. Pumasok yung UJ ah. Sige, R2. Sige, Utang, okay ina na. mo na, wala. Baba. Compress na dito, boy. Mid na ka, mid bilog na kami ah. Mid bilog. Asan na iba? Bilog na, Ayun, nagbababa na. Sige, boy. Lower plat sila, lower plat ah. Bandang left. Sige, par. Babalik tayo sa may right side, boy, 3, 2, 1, image lahat, boy. Si Amihan daw, boy, sali mo, boy. Tara, Nakabuhay lang. right side, lower plat. Kami na lang maganapan, pre. Nakita ko na, boy. Huwag ka muna mag-image ah. Mag-image Par. ka pag sinabi ko ah. Ito, par, ready, 1. Gumapang muna. Gapang lang. Pak. Wala kaming man, par. Pak. Ayan na, para. Push na, par. Ayan na, push. Ready? 1. Kago, may 1 na kami. Putang ina mo. Sige, laban nyo, pre. Push nyo na, par. Push nyo na, par. Laban nyo na, par. Laban nyo na, par. Lagi ba sa gipar ah? Basag. Laban nyo, par. Basag yan, boy. Basag yan, boy. L1 na, par. Ready? 1. Sabi ko yung kampi. Ito, par, oh. Gumapang na kayo. Para yung Marco Pero pa sa R1 SG No, para. tarahin nyo na, Ay, pre. L1 ah, SG ah. L1, ready, 1? Okay, basag yan, boy. Ito pa, par. Hindi, ano pa, May demo pa dito, par. Gago, basag ko yun. Compress na, Amihan, compress mag-image na ka L1. lang pag sinabi ko ah. Amihan. Ikaw mag-BA sa kanila. Ako tawag dito ako mag-baps. Image mo na, Amihan. Pideya mid. Amihan, image mo. 3. Image na lahat, par. 3, 2, 1. Tara, baba, boy. Pamit niya, boy. Pamit. Ready, 1. Saan ko, Will? Compress na, boy. Labas ka 3, pa. 2, 1. Tara, baba. Ito, paro. Ready? 1. Bukati mo. Simba, what's ka? Gago, wala sumipa. Ano mo bitin? Back. Amihan, tumigit ka na sa amin. Tara, pa-laser. Thank you. Laser bilog, par. Laser bilog lang, par. Sige, laser bilog lang, par. 3, 2, 1, bitaw image, boy. Bitaw image lahat, boy. 3, 2, 1, tara, push, par. Ito, par. Mid, ready, 1.
Tangina mo, bonus round. Compress na. Huwag kayo umangat niya, pre. Baka kating kayo bigla dyan. Compress dito, par. 3. Jet Ano yan na? Bitaw mo MH mo. Yeah. Tara, angat, boy. Ako? Wala. Sige, boy. Tara, diretso na to, par. Ay, gitna. Left and right, par. Ready, one? Sige, sagad nyo. Na-cancel yung harapan, par. Okay, labas. Pasok. Gagubos na yan, pre. Pag tornado nyo, makasi tornado, tanga. Pasama ko kayo ng Ano yan? Bibitaw ko ng MH pag sinabi ko. Bitaw, Jet. Yan, para anli tayo. Kami yan. Arwa na. Okay pa. Boss. Yan. Kanina di ka bumitaw eh. May MH ka ba? Meron. Na-revive na na. Bitaw mo. Sige. Ano na ito, pag nabigay Bert, wala ka Bert ha? Sige lang, boy. Nainom lang ako ng Cobra, boy. LBB kami yan ha. King ina. Okay, 3, 2, 1. Bitaw yung mish lahat, boy. 3, 2, 1. Tara, baba, boy. Baba. Par, malala mo na, par. Ready, one. Sige, paminta. Ready, one. Kago, maunahan pa kayo ng mga bobo na yan. Ang ina mo. Laban nyo, pre. Compress agad, par. Mid entrance. Ayaw ko, wag ka sumano dyan, Ayan na sila. Sige, boy. Dito lang. MH lahat, boy. MH lahat, boy. Wait lang, ah. Okay, MH lahat, boy. Bababayin natin to, par. Makro yung party ko. 3, 2, 1. Tara, push par. Ready? 1. Naunahan na yan, pre. Gago, pre. Laban nyo, par. Sige, laban nyo, par. Ready, 1? Sige, si Papa sa dulo. Ay, gago na, kinancel pa. Okay, na mo. Wala rin ako natutukan. Baboy oh. Ito pa, par. Sila pa, par, oh. Pinangina nyo, ha. Ubusin nyo, par. Ito, yung RBJ na to. Bobo ka ba? Ito pa sila Pro X pre. Ang gilid Sige, na. ready? Saka, ready, 1? Sige, par. Gago. Tangina mo, par. Wala sumabalik sa 1 ko, pre. Sorry. Ako. Laban nyo, par. Ubusin nyo, pre. Gago, inuubos kayo nyo, pre. Yung party ko, pre, wag nyo ibitaw yung 1 nyo, pre. Sa akin kayo bumitaw, pre. L1 ta. Ay, sa kayo pumasok, pre. Hindi kami Wala rin pumasok. nasa. Okay, mid na. Ano yan na MH ka? Baby ko. Gagamit na daw yung party namin pre. Mid na. Yung ano, bahala, ako, paro. Makakapatay pa yan. Hala ha. MH niya kami yan. Bitaw mo na MH mo. Thank you. Okay, compress na, par. Bitaw MH lahat, boy. Bitaw na. Pinabigay na si Swirl, ah. 3, 2, 1. Tara, push, par. Laser par. Hindi ako na Ito mag-hold sila, ng Bert, nasa Ara. L1 Pidea boy ah. Gagi. Dito tayo, arwan tayo, boy. Arto tayo. Makro, par. Dito tayo, lower pa tayo, par. Sige din, gapang na muna din. Maalala yan. Makakala ko kayo. Wait na. Okay, compress lang, boy. Umulan na. Ako muna kami yan ha. Mag-MH ako ha. Okay, bitaw MH, boy. 3, 2, 1, tara, push, boy. Ay gago. Boy, ako, boy. 3, 2, left and right tayo, para. 3, 2, 1, push. Ready, 1. Tang-ina mo naman talaga. Sige, laban nyo, par. Dulo na ako. Putang ina na itong Archer na to. Cancel sa akin. Kala ko mongoloid eh. Preso ko, boy. Meron ba? Meron. Clear na, ah. Okay, compress agad, par. Yung Bitaw party, ko, boy. boss. O yung top Sige, laro ikaw na off, Reso, tanggalin mo yung Bitaw mo. Bago si Sean, par. Si Sean, kakura kay si Sige, Baker. sige, Kakura. Pumasok ng ano, pumasok ng R1, Bert, ah. Pumasok ng 3, R1, 2, ah. 1, push R1, boy. Push R1, boy. Hit-double yan pagdating nyo. Ready, 1? Gago basag yan. Tang-ina mo, hindi na basag, par. Hindi na ba? Laban nyo. Nadali yung... Sa likod meron na yung ano. Sige lang, laban nyo lang, par. Sige, Che. Ay na Pidea packet. Sabihin ko na yan ha. Thank you. Ay gago.
Ako nag-rebit. Tama. May PDEA pa sa R2 ha. Tapusin nyo na yan, pre. Hindi na kailangan yung command yan eh. Putang ina, mga tanga naman yan. Boss, huwag yung ganun, boss. Tara. Ah, boss, ito. Okay, compress par. Compress. Bitaw image lahat, boy. Tayo, boy, ha. Parto tayo, boy, ha. 3, 2, 1, tapos. Uy, yung mga sordi naman, paunahin nyo kami. Boss, huwag kayo mauna yung mga sorte, boss. Boy, Dito nasa kayo lagi sa likod, pre. mid entrance. Palaser tayo, boy. Bitaw, nice one. Light speed na, boy. Ito na, Tara, par. SG makakasalubong ha. Ayun, hindi ko rin yung SG, pre, ah. Bisdit, par. Back. Dito lang. Uy, nagbago sila ng technique par. Left and right tayo, boy, ha. Dalawa kami dito ni Faker sa left side. Doon kayo sa right, Sean. Ano yan? MH mo kami sa gitna, bilis. Compress na dito. Compress na dito, tra. Move kayo. Ano na MH mo? Move kayo. Wait lang, pawala lang tayo ng ano, pre. Bitik Pawala lang tayo slow, pre. Pabitaw ko kay MH, par. Dito sa macro ko, par. Gago, ba't tumatay si Binancio? Gago, Ay, siya gago, gago. limot, pre. Wait lang, Warden ha. Ako, sorry, nasa gilid ako pre, sorry, hindi ko nakita. Pareso ako, pre. Reso nyo. MH ako ba, ya? Dito lang, boy. Sige, boy. Dikit. Tangina nyo, dyan lang sila, pre. Dyan lang sila. Dyan lang kayo sa, sa mid. Sabihin nyo, par. Dyan lang kayo sa mid. Sabihin nyo. Tangina yan. Sana, Gilles. Kasi natin. Ayun no. Tara, bitaw image na, boy. Bitaw na image, boy. Ikaw na mag-command siya, Off mic ako. Joke lang. Answer ko sa Gilles eh. Tara, image lahat, par. Ano yan, MH ka? 3. Ah. Tara, 3, 2, left and right tayo, para. 3. Bitaw. Puta, bibinitaw. Ano na? Layo mo yata nagbitaw, boy. Nay. 3, 2, 1. Tara, push na. Ready? 1. Basag na, par. Putang ina mo. Laban. Laban, angatin nyo na. Angatin nyo na, par. Angatin nyo na. Ano na itong mga to? Bobo talaga lumar, eh. Ay, gago. Putang ina ng commander nyo, tanga! Stalker ka, boss, ah. Ano yan? May entrance lang hanggang matapos? Bobo ang puta. Di daw makahabol ng batala, oh. Okay, bitaw image lahat, par. Mid na entrance, pasok lahat. MH. Tara, baba na, par. R1, sagodin na natin to para may trash talk sila, par. Ready, 1? Para may pa-trash talk sila, boy. Sagadin nyo na, pre. Nakakawa naman sila kung wala silang laban, par. Akyatin nyo. Ang likod, ah. Hawak ko likod. Akyatin nyo, pre. Para makabawi sila ng trash talk. Gago, baka mag-quit yan. Sumama loob. Eh, kaso basag pa din sila. Wala na. Punat ha. Punat mo, boss? Gago, Ano yung nag-rebel. cheater ka yata, boss? Cheater. Wala. Rest Boss, in peace, pure Nito. skill to, boss. Zero skill ba yun, boss? Kami yan, MH Wow. kami yan. PDEA, galing R2 ha. Wala pang push, par! Bugin ang ino nyo! Nagpapuntos pa nga yung tao, eh. 3, 2, 1, tara push, R2. Iabot pa yan. Wala na kumanto, ha? Ready, meow? Bobo. Cancel pa lahat. Ay, gago. Tara, paano na tayo, par? R1 na tayo, par. Lahat ng namatay, pre, mag-revive ka, par. R1 na. Huwag pa na ako resolve. Preso nyo yung iba, par. Gago. Ito, par. Demo, par. Ready, 1. Yung shaman Bonus wala kang time. reso. Ito, par, bonus. Gago, lahat niya pala, Bert. R1 kami, boy. Hindi, galing kami, R2, boy. Pag nagdikit siya, pwede na. Okay, compress na, boy. Ano yan, Compress na, boy. mag-MH ka? Okay, nagbitaw na, boy. MH na lahat. Wala pa ang command. MH na lahat, boy. Sige, boy. 3, 2, 1, tara, push pa ba, boy?
Asan sila? Mid. L1 boy, Paubos na L1 mid. na, L1. Okay, paubos mo ng mid pa, Red One. Putang ina nito, ito yung cancer eh. Bobo ka nga ulit. Preso nyo nga yan, boy. Patay IBA siya. nyo nga yan, boy. Gago, may nasa gitna niya, pre. Nasa gitna gago yung mga 2 points. Tangina, 3 points na yata itong mga to eh. Macro na, mid na. Ako. Okay, macro, mid. Pasok ka mid, wet. Ready pa ako. Angat muna kayo, pre. Angat muna kayo, pre. Image mo din yan, ha? Bundador, oh. Image mo. Bundador. Punta yan? to, pre. Tagayin nyo yan. Image ako, boss. Okay, bitaw yung MH boy. Ano yan, image mo? Di ka nakikinig sa akin. 3, 2, 1, tara. Baba boy. Okay. Para na. Ay, pail na. Ay, gago, wag. Gago, nagmakasi ako. Bobo mo Yung naman. BN baka mang pa yung BN pre Tara, dito, macro ka. Mabinin. Uy! Ba't nasa laser kayo, par? Dito, angatin natin sila para may laban sila. Ay, wag na nga, par. Tara, laser na. Hold on, ayoko, boy. Laser na daw, uy! Parang nasa CR yun ah. So, par, ready? 1. Sino na DC? Si, ano, Ano DC ako, Bert? Bago na DC rin ako. Ngayon lang, wala tayong image. dito si Amihan, boy. May MH ka, Amihan? Tignan mo na Meron. yung pang gumagapang. MH Yuji, pa, ready, Yuji, 1. Back na. MH lahat, para. 3, 2, 1, tara, push na. Push na, boy. Ay, nasa baba. Putang ina na itong mga bobo na to. Dito. Bumaba ang puta. Tang ina ng commander ang puta. Ano utak merong Dito, commander check. dito? Pang grade 2? Par dito tayo sa right side ha. Yung party ko para. Yung iba sa right, sa left side. Gago may kumombo pre. Backseat pa ba? Backseat. Okay, bitaw nga MH dito, Amihan. Sige. Bitaw MH par. 3, 2, 1, pababa tayo ha. 3, 2, 1, tara baba par. Right side par ha. Right, Ready, boy. Tangina mo, Sige. nag-miss. Gago! Ano yun? Di kayo nakabitaw, boy? Laban nyo, pre! Bert, saan kayo? Sa ano kami, pre? Sa L1. Pasok L1, par. Pasok L1. Makapal sila sa L1 Bert ah. Sige, par. Laban nyo, par. Pasok na L1, par. Sige, Ider, tara, baligbugin natin yan. Tara, Ider, takot ka. Ready, Serpent, Ito, ha? par. Ready? 1. Ready? Serpent. Laban nyo, pre. Uy, gumalaw kayo, pre. Gago, pinuubos kayo nila. Ano, Pro XO? Nagsing communities. Ay gago ah. L1. At ako sa nurse. Bobo. Yongski. Yongski, parte mo sa... Ay, ako na. Teka gago. Tara, pasok A. 7. Wait lang. Mag-MH ako diretso siya. Ano sa ka? 4, 3, 2, 1. Ready, 1? Sorry, hindi pala SPM nandun sa Dico. BP pala, puta ka. Tangina nun. Pumasok sa pinag-SP. Tanga. Compress na lahat, par. Ano yan, hindi ka mag-MH, ha? Sa SG campus ako napuntang puta gago. Baby tayo, MH lahat, boy. Ano yan, MH? Pa-L2 tayo, boy, ha. Push L2, boy. Yung HDO Bambi, wala pa lang guild, oh. Baba, boy. Parto na to, boy. Pumasok sa likod Pidea. Sige, boy. Parto na to, boy. Sige, diretso na kayo, yung mga naiiwan, diretso na kayo. Gago, Dito boy. lang, dito lang, Wait na, dito lang. kami sa Brabit, ha? 5 Sige, party boy. iwan. Arto lang. Sige, Sige, dito. dito na kayo. Bilisan nyo, Akre. Patay si Akre. Sorry. Sino pumatay dyan? Pidea, boy. Mga Boss, mobs. tanggol nyo yun boss. Di pwedeng din makabawi boss. Hindi tayo ng Dito, gago. boys, boy. Ang cool. Bitaw Sa MH, boy. likod. Gago. Dami na cut, boy. Awan party Sige, lang, bitaw boy. MH, boy. Party lang. Sige, bitaw Nasa MH, baba boy. sila Bert ah. Nasa baba sila Bert ah. 3, Demo 2, yung 1, nasa baba. Ito nga, par, red, 1. Malilikoran yan dyan Bert. Tayo natay nila yung demo. Tara, palaser. Macro par. 3, 2, 1. Tara, push. Ready, 1?
Left pa, left. Sagad nyo, pre. Sagad nyo, sagad nyo, sagad nyo, sagad nyo, sagad nyo, sagad nyo. Sagad nyo, par. Sagad nyo, par. Sagad nyo, par. Kago, nag-lock yung kamay ko, pre. Puki ng ina mo. So, Ready, mag-revive man. Warden. Ito, par. Dito tayo, par. Targetin mo to, pre. Targetin mo yung party na to, pre. Cancel, par. Cancel, par. Cancel, par. Sige, par. Ready, one. Ito pa. Balik, 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 balik. Archie, Archie, Archie. Baka lang. Yung commander. Sige, mid lang. Ito, par. Ready, one. Ano, Swirl? Puking ina Yung mo. gusto, pre. Puki ng ina mo. Ah, ay na mo, Swirl. Bog. Uy, gago. May buhay pa, pre. Okay, pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid. Ayun naman, namatay ako. Hindi, ako, Chi, meron ako. Bawal, bawal. Okay, laban nyo, pre, laban nyo, pre, laban nyo, pre. Okay, ready? One. Ready, ready nyo naman si Medic Kepes, so. Muna kayo Grabe, mag-drop ng ano, Warden ng PU sa baba na nakaiwa. Pupasa Pinoy! Ano, Bert? Sasali kay Pakshit. Yan, boy. Nasa yun, boy. Compress lang, boy. Compress na, boy. 3, 2, 1. Bitay image lahat, boy. Bitay image lahat, boy. Ano siya ka? Wala pa akong vision, ah. 3, 2, 1. Tara. Saro nga. Ito ka, mid nga muna, par. Altokan nyo nga itong bobo na to. Ginabi na yan. Faker. Tara, R1, 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 R1. Ready, one. Mo, JB. Ubus na to, ubus to, ubus to, ubus to. Ote, ah. Ote Please, na, sunog ote ako, na. ah. Tara, tara. Makro ko, par. 3, 2, 1. Tara, push. Kalat-kalat tayo, ah. Sige. Parto na. Arto, arto tayo. Arto, arto, arto. Walk lang, walk lahat, par. Walk lahat, walk lahat. 3, 2, 1. Tara, push. Ano yan, par? Ano yan, ikaw mag-MH dito, ah. Ikaw Okay, bitaw mag-MH, image dito, boy. Bitaw image dito, boy. Sige sa macro niyan. Macro, Wait lang, bitaw macro, mo na. macro. Sige. Sige, Chi, bitawan na dyan, Chi. Wala. ah. Hindi na, boss. Bitaw Yan. mo dito. Goging, nagbitaw sa sarili niya. Wala Okay, na. bitaw, boy. OT ah. Dapat pwede mag-MH Sige, boy. mo, eh. Lagi, may ipitan tayo, pre. 3, 2, 1. Tara, push na. Push na, push na, push na, push na, push na. Push na, par. Ready, one. Lagi, na-MH siya, sarili lang niya, eh. Sabi niyo, par. May- Okay, basag na. Basag yung harapan. Basag yung harapan. Lagi na kasi mag-MH kami yan pagka hindi ko sinabi. Sorry, sorry, Ulit sorry. mo rin, eh. Sinabihan na Eh, kita, eh. gago, basag na to, pre. Sa low, pre. Ready, one. Ako yun. Ina mo. Di mo mahal Sabi ko ko, yung ang bibito. Sige, Ika, pasok paano lahat, mo na lang, gagi. Kesa may ipitan tayo. Sige, sige, Pasok, abot ar, ko, Chi. pasok, ar, pasok, ar, pasok, ar, lahat. Wait. Wala kami Warden image, city pre. muna ha. City muna. 6, CD rin ako, Chi. 5, 4, Ika mag-MH siya pag wala kang sinabi, ah. Sige, sige. 7. Ito, par. Yung gitna, pre. Labanan nyo yung gitna, par. Sige, bitaw lang, Chi, bitaw lang. Lip gloss, Ubusin lip nyo yung gloss. gitna, par. Ubusin nyo yung gitna. Ubusin nyo yung gitna. Ubusin nyo yung gitna. Okay, compress na, compress na, compress na, compress na, compress na. Bitaw na image, par. Bitaw na image, par. Bitaw na image, par. Bitaw na image, par. Ano yan, MH ka na. Tara, push na, par. R2. Paiwan ka nga, Chi, paiwan ka. Ako na sa likod, Bert, ah. Ako na mag-hold. Sige, boy. Gago, makakatyan, pre. Madaming brawler yan, ha. Hindi, patayin nyo na to, pre. Yung may itin, ha. Tara na, tara na, tara na, tara na, tara na. RJS lang, RJS, RJS, RJS lahat, RJS lahat, RJS lahat, boy. RJS na, RJS lang, RJS lang, RJS lang. Lapit na, lapit na, lapit na, lapit na, lapit na dito, par. 3, 2, par, lapit na, par, lapit na! 3, 2, 1, para push pa, ready, one. Gago, basag na to, par. Wala na kayo magagawa dito, bobo nga, puki ng ina Meron sa mo. likod mo, Jils. Hindi, laban, par. Bobo. Tanga, laban nyo, par, laban nyo, sagad nyo na, pre. Sagad nyo na, pre, sagad nyo na, pre, sagad nyo, sagad nyo, sagad nyo, Wait, sagad nyo. Hindi. Basta lang natira ako. Sige, laban nyo na, sige, i-ESP nyo na, par, para isang buo tayo, wala na yan, pre. Labas nyo na, revive agad, par. Gogo, nakapatay pa ako dun. Pasok, ar. Pasok, ar, lahat, pre. Pasok, ar, pasok, ar, pasok, ar, pasok, ar. Eh, Ako, dahil pa rin. Demo to, ah, demo. ah. SP nyo na lang yan, yung mga hindi naman nagpapayami mo. 4. UG, UG, ah. Ano yan, MH ka? Ano meron? Okay, MH lahat, par. Para kompleto tayo, par. Ay, gago, dinut pa, tanga talaga. Tangina. Okay, bitaw MH na, boy. Bitaw MH na, boy. 3, 2, 1, tara, push. Kawawa sa patay gutom sa box, ah. Shaman CD ako, wala kang image. Nabot ka, Chi. Bert, pag na niyo, Bert, ah. Okay, RJS, boy. Amihan, BA mo sila.
Akret, So, takbo. makro ko, dikit na agad, par. Dikit na agad, par. 3, 2, 1, tara push, ready, 1. Laban nyo, par, laban nyo, huy! Laban nyo, pumasok na kayo, pre! Gago, nag-isa-isa pa nga. Titira back pa. Kawawa sa inyo, boss. Yun talaga malala. Ako, delikado. Boss, kawawa sa inyo, boss. Okay, aragad. 8, 6, 5, 4, 3. Okay, Arna, pakumpleto ka sa Arpre, pakumpleto sa Arpre. Yung boyawa, nasa gitna, ha? CD din ako, CD rin ako. Kaya pa rin ha, inikot-ikutan lang kayo par. Ayun o, Patayin nyo na. nag-SP the boy. Okay. Edit ano, pa ano, yan. Emish lahat. Gago, wala ba kayo mga SP, boy? Ano nga boy? Ang tagal niya may yan Sana pre. push na. Delay ng delay. Nabiya ako, boss. Gagi, pwede mo na may bitaw mo ni MH pag sinabi ko boy eh. Hindi, zero, boss. Gago. Hindi pwede yan. Doon paraan yan. Walang ya. RGS, par. Dikit na sa gate, par. Ito, par. Kaltukan nyo lang. Dikit gate. Right side tayo, boy, ha? Yung party ko, boy, ha? Yeah. 3, Sige. Ayoko na pala. 2, 1, ready? 1. Sige, laban, par! Pasok na, par! Pasok nyo na, gagoy! Pumatay kayo, pre! Pasok nyo, sagad nyo, basagin nyo na. Sige, paubos lang, basag na, par. Pero Laban nyo. party pa. Sige, par, laban nyo, paubos lang. Ubos nyo na. Wag na. Gago. Ay gago, nareso ko to boy. SP mo na lang, wala namang MMR yan eh. Hindi ka namatay. Sige, SP nyo na, par, Aragad. Marami na ubos dun, ah. Di, Arna. Ako, ako. Compress agad, pre. Gago pa tang bagal natin. 3, 2, 1, MH na lahat, boy. MH mami yan. Meron ka? MH na lahat, boy. 3, 2, 1, tara push na, boy. Nice. Konti Pabigay na lang, boy, ha? Ready? Ito, par. Ready, 1. Gago, mamamatay pa ako, ha? Okay lang ilang mo. Reso nyo agad, par. Tara, Arna. Ano na? RGS na, par. Yeah, RGS, boy. Gago, bilis naman nila mag-recover. 3. Dikit nga dito, par. 3. Uy, dikit na dito! Sa gate! 3, 2, 1. Tara, push, par. Ready, 1. Laban nyo, par. Laban na. Oh, sa labas pa kayo lumaro, pre. Kawawa sa inyo. Tatlo kayo ng balala. Aragad. Ano ba yung balala ng nag-ano? Kinaka tayo? Ata niya, no? Patayin Wala na na natin. siguro yung mga SG muna. Nakapiyo naman yung mga yun boy. Sige, bar. Okay, MH lahat. Dami talagang looter ng box pa. MH muna ako. Ay sige, ikaw na. Tara, move na. Sige, gagi sila JP nasa likod nyo ha. Bakating kayo ha. Nakabantay ako boy. Sige, bar. Makro ko, boy. Pero yung party ko, par. Lower na dito daan, par. Kailwan sila. Ito, par. Dito, makro ko. Ito, babayin natin ito, par. Ready, 1? Bak na. Paubos niyan, pre. Sige, sagad niya. Ito na. Dito na. 3. Dito na, makro ko na, par. 3, 2, 1. Tara, push, par. Ready, 1? Laban nyo, pre. Sige, sagad. Tumabang kayo, pre. Ikaw ba kayo sa gitna? Laban nyo, pre. Pasok nyo. Pasok nyo, pre. Wala na yan, oh, par. Gago, pabasag na yan, pre. Sige, laban nyo, par. O, sige, SP nyo na agad. Arna. Arna, par. Pasok agad, par. Nice, G boss. Yeah, RG. Arna, pasok, Ar. MH mo na, MH mo na. Okay, bitawin na MH, par. Tara, push na. Ako na magbabantay ng likod pre. Tumakbo na kayo pre.
Uy, takbo na. Dami mo lang MH, yung party nila pe. Ano na? Di takbo na boy. Ako magbabantay ng ano pre, lower flat. Tara boy, ito par. Huwag niyo makasingan, Ako gago. na bahala pe. Kaltok lang. Kalto nyo lang par, 3. Nino. Wala na Macro mismo na. na layo din. Tiget. 3, 2, 1. Tara, push ready 1. Tang ina ko, una na naman ako. Ang hirap. Be, sagad nyo, gago. Sagad nyo. Nakapasok na yung iba, pre. Makase, laban par. Laban na. Sige, laban nyo par. Okay, aragad. Pasok agad. Pasok R. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Par, sumabay kayo, par! Sumabay kayo sa way, pre! Ano ka, may city ka, mag-drop ka sarili. Kumida, pre. MH namin yan. MH na. Wala yung Tingnan Shami yan natin dito. dito sa Arthur. MH ako boy ha. Miss Lat boy. Tara, push. Yo, Gagong, hindi naman natin pumupush dito, pre. Hindi naman pala Wala pa nag-review naman mo. mga SP, pre. Go. Boy, na sila. 21. Sige, sagad. Sige lang, par. Dito lang. Diretso. Reso pre, tulong reso. Gagi, pedeya boy, kakat ha. Dito, macro ko, par. Ready? 1. Patulong reso Ilang par. Ito, par. Focus Gagi, dito, par. dami din reso dito boy. Dito, macro ko, par. Sige, ready? Wag na. Tara, ano na. Dito na, macro ko na, par. Tara, macro ko, par. 3, 2, 1. Tara, sagad, par. Ready? 1. Yeah, laban nyo, pre. Sagad. Sagad, par. Makasi agad, pre. Ay, nako. L1 tayo. ESP nyo na, pre. Isang wave na tayo, pre. L1, pre. Yung iba, di naman nag-wave boy. Pati yung iba, pre. Tayo pa rin talaga tumulang. 7. Dito boy, anito dami boy ha. Pasok agad, L1 uy. Ito, par. Patayin nyo yan, pre. Binansyo sa inyo. Pakipatay niya, pre. Game ito na image na. MH ka kami yan, MH ka. Boy, ako na nagpapalala dito to si pre. Kami yan, image mo ako. Kami yan, MH mo si Bert. Sama ako, pre. Saan ka pumupunta, Ayun na boy, okay na boy. Tara, push. LGS, par. Dami ko bakalat. Yung iba Nalilito lower talaga. flat tumadaan boy. Kaya napipitas kayo pa rin. Mga par, dito pa, ready? 1. Tangina mo. Asan na yung, wala talagang nasun sa mga group, pre. Ang daming ano pre, ang daming gumagala boy. Ang daming sa iba tumadaan pre. Tara, dito na, macro ko na, pre. Tangina kawawa sa inyo tara. 2, Kami sa Bert. 1. Sige, par. 3, 2, 1, tara, push. Ready, 1. Laban nyo, par. Sige, sagad. Sagad nyo, par. Pumasok na lahat. Mamamatay din kayo dyan, pre, gago. Pati yung Epis, pre, pumasok na, pre. Mamamatay din kayo dyan, eh. Kawawa. Pasok nyo na lahat na, sagad na, pre. Tara, pasok agad. Pasok. Para pati yung Epis, pre, wag na kayo lumikot, pre. Mamamatay din kayo, eh. Konting tulong lang, pre. Sige, compress na, pre. Image na lahat. Tara, push na. Sige, par. Dito nga, macro ko, pre, yung party ko, pre. Tara. Diretso na Ready? uy. 1. Wala pa rin naiiwan par. Sagad nyo. Sa babayin niyan. Tapos reso. Reso, pre. Reso. Gep, RGS na lahat, tol. Ano naman nag-revive ang pota. Kawawa. Okay, RGS na boy. RGS na, par. Ubusin niya, par. Yung skiyod, patay pa. Tara, sagad na to, para. Macro na, par. Pagate na. Nakatay boy.
Pag-8 na par. 3, 2, 1. Tara, push na. Ready, 1? Burat Tang ah. ina mo, nag-miss ako. Sige, laban nyo, pre. Paubos lang. Pabawas lang, boy. Bawasan nyo, pre. Bawasan nyo. Tang ina, dami pa rin. Pre, lahat naman kayo pumasok, pati yung EPS, pre. Sar nga. Isang wave na tayo, pre. Isang wave lang. Ang dami na ano ba yun? Dami talagang umiiwalay sa pre. Yung iba nagpapaano pa? Nagpapa-lower flat bago pumunta ng MF. Wala, pre, hindi natin mababasag to. 20 minutes, pre, hindi natin nabasag kahit isang beses. Okay, compress na, pre. Bitay image lahat, pre. Walang ano. Ay, pag gumalaw ka agad. Galaw ka agad kayo, uy! Nangyari ba sa inyo? Ba't puro kayo stroke? Makabala naman kayo ng pedepre, oh. Kawawa sa inyo. Tara, boy. Diretso na, uy! Kapar, macro pa, ready? 1. Ito tayo ba, ya? May scout sila dito, pa. Back. Tara, dito na, macro ko na, par. 3. Dito, yung ano ko, pre, yung party ko, pre. 3. Right side, 3, 2, 1, ready? 1. Naku po, inunahan pa nga ako pumasok. Okay, laban nyo, sagad nyo na. May nakatagos na, pre. Tagos nyo na lahat. Sige, tagos na lahat, pre. Tagos na lahat, pre. Ano yung sa may... OT natin, pre. Tagos nyo na lahat, pre. Sige, revive agad, pre. Revive agad, pre. Pre, yung isang brawler nga, pag PU, pre, tagos nyo sa ano, papakipatay yung mga EPS nila sa likod. Tara, pasok agad, R. Okay, agad. Galaw agad, pre, agad, boy. Emisya, ay gagi, wala si Ami yan. Emisya ka ba, ya? Sige, boy, emish nyo lahat. Emish na. Sige, sagad na, move na. Boy, dumiretso na kayo kagad, pre, ng mga nasa likod. Ako na magbabantay dyan. Nakakat na naman kayo. Takbo lang, pre. Takbo lang para huwag yung bantayan yung likod, pre. Ready, 1. Si Boy, Papa. lower flat. Sige, boy. Sige, boy. Wala na, boy. Tabak na, boy. Sige, laban nyo, par. Makro ko na, par. Makro ko na, 3. Dito na, par. Makro ko, par. 3, 2, 1. Tara, ready, 1. Patay Laban ako. nyo, par. Sagad. Gago, tumagos kayo yung iba. Pre. Yung mga nakakatagos, pre. Preso ako pataya. Yung mga nakakatagos, pre. Pakipatay yung mga EPS sa likod, pre. Paubos. Sige, laban nyo pa, par. Laban nyo pa, par. O tara, aragad. Arna. Pasok, R. Hindi binuksan yung electric fan. SP na agad yan, pre. Pasok, R agad. Wala pa rin pala si Ami. Emis mo na. Emis mo na, boy. 2, 1. Bitaw image lahat, par. Bitaw na, tara, push par. Nice one. Kaya para sa marami siya ang vote ng NBA at wala nang dapat. Sigurado, kayaan nyo kung ipakailalangin. Boy, lower flat, ha. Tara, pa, ready? 1. Dami pa napatay nun, pre. Makro ko na, par. Dali, dikit agad, pre. 3, 2, 1. Tara, push par. Ready, 1. Laban nyo, par. Laban nyo, par. Sige, may lampas na ako, par. Pag-iyon nyo, par. Pag-iyon nyo. Sige, pag-iyon nyo, par. Laban nyo lang dyan. Sige, laban lang yung mga kalaban dyan, boy. Ano yan? Antay mo kami lahat bago ka mag-emit siya. Sige, R na lahat. Pasok, R. Pasok ka na agad. Revive agad, par. Revive agad. Pag sa unang pagpala. Tanga Last kaya two yung tayo, SP, nagsa-sidestep pa kayo. Ito, ready, 1. Patang ng 86. Ako, si Papa. Dikit, Bert. Isang emit. Gago, nag-emit si God, boy. Sa freedom. Gago, nag-emit si God, boy. Ito si Jordan. Okay, bitaw lang. MH na kayo, para MH na kayo. Sige, RGS na. Sige, RGS na lahat, boy. Sorry. Yung Pidea, para. Set na porsyento. Kakating kayo, para. Iwan nga yung iba dyan, Sean. Iwan ka dyan, Sean. Sige, diretso na kayo, par. Diretso, par. Ito, Sean. Ready? 1.
Laban nyo par, sige, wave nyo na yung RGS pre. Sa RGS muna, compress lahat RGS pre, 3, 2, 1, sige wave nyo, wave nyo, wave nyo, wave nyo, wave nyo. Push na, push na, push na, push na, push na, push na, push na. Push nyo na lahat ha, para lahat nyo, push na kayo lahat par. Push na lahat par, push na lahat, sige, push na lahat par. Push na lahat par, push na lahat, push na lahat par, push na lahat par. Push na, push na, push na, push na, push na, push na. Sige, sagad nyo par, push nyo, push nyo, push nyo, push nyo, push nyo. Push nyo par, push nyo par, push nyo par. Sige, laban lang pre, laban lang dyan pre. Kami na DC. Oh, revive agad boy, revive agad. Gago, hindi mo basag yung ano. Dito sa Bea Boy, ah. Sige, R1. MH, wait lang, may MH ako, Bert. Okay, compress lahat boy. Ako muna kami yan. Ay, gago, nag-MH siya. Gawin nyo na, boy. Okay, 3, 2, 1, tara, move na. Last wave. Nasa wave to par ha. Ito par, ready one? Sige, babayin nyo to par. Takbo na kayo, pre. Ready one? Dito RGS na. Nasa Tara, boy. LGS sila. Sige, dito. Macro ko par. Lahat ng EPS pasok par ha. Gago, preso ako, bilis. Three. Pwede ko. Pareso ka agad ng OT par. 3, 2, 1, tara, pasok na EPS par. 3, 2, 1, tara, push ready one. Gago, EPS lang muna dapat pre. Sige, sagid nyo. Likod na ako, pre. Sige, laban nyo par. Huwag mo na yung OT ha. Sayang na, sige ko. Wala, boy. Sige, GG's na yung pre. Tara. Arna. Pasok R. Ano yan? MH mo ako, ha? Tatamaan mo ako. Sige, boss. Sige, pasok R pre. Pagpasok ko, MH mo agad ako. Sige, bitaw yung MH. Wala na to, GG na to boy. Sige, MH lahat par. Tara. Lalabas na yan boy ha. Sige, sagad nyo par. Gago, dami pa dito. Ito par, ready one? Laban nyo pre, lumabas na par. Lumabas na, laban nyo. Laban nyo pre, laban nyo na dyan par, laban nyo na dyan. GG's. GG's boys. Tara, boy. Ayos tayo, boy. Tara. Tara, baba tayo. Goods lang yan pre. GG's. Matik pa ako. Tara, boy. Ayos tayo. Sige boy. Oo, ang dami iwan lagi din, boy. Pero yung parte na nila may kasalanan, pre. Ang pinakamalakas na bansa na nag-aalala ng Mobile Legends. Hindi sila. Si Bert. Ito na si Bert. Boy, ano na? Boy, ano na? Boy, Gago. ano ba kailangan natin boy? Yung sa Lily, boy. Mababa tayo boy. Ng action, boy, ng board kailangan nun, boy. Kailangan din namin mag-reset ni Ali. Dami natin kailangan, pre.
Zed pa, si Zed. Sino pa? Gago, nasan mga player natin, pre? Kaya lang nila, Jeans? Sila ano pa? Gago, boy. Si Trax. Magagawal tayo sa oras niyan. Tax. Online kayo kaya, Alex, pre, magkano ako? Dual ako. Pili lang ako, boy. Magkano gold kailangan, Chay? 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 Pushay? No. Ayun. Magkano kailangan gold kada ulo? Ang ano ata, worth 150. Bala, ano, nasa mga 4M yun. Oh. Nasend ko na sa'yo, boy. Tapos yun, tanas. Sa Facebook mo. Pili lang ako, boy. Tara sa Discord na lang, naka-messenger ko, boy. Sige. Ay, gagi, mag-open din pala ako. Yung password ni Alex. Boss, mahirap talaga, boss. Kailangan na talaga yung archer ko, par. Um, mm. Ano dito? Ano yung PM sa akin eh? Kahit nga saan na si, ano? Si OZ sige. Nasaan na si OZ sige? Oy, Ray, job ah?